headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. रानीगंज थाना क्षेत्र के रोनाई उत्तर पूर्वपाड़ा इलाके में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बकाया बिजली बिल के कारण घर का कनेक्शन काट कर लौट रहे बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि इस हमले में रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई के स्टेशन मैनेजर, कर्मचारी और सेकंड इंचार्ज दीपंकर चौधरी समेत 4 कर्मी घायल हो गए। बकाया लोन नहीं चुकाने पर कुल्टी थाना क्षेत्र के कुलतोड़ा जीटी रोड स्थित एक निजी कारखाने को इंडियन बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश पर इंडियन बैंक के अधिकारियों ने दिव्यम पाइप एंड ट्यूब्स कारखाने को अपने कब्जे में ले लिया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बैंक के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता के रहने वाले उक्त कारखाने के मालिक ब्रिजेश गुप्ता ने कोलकाता स्थित इंडियन बैंक की अलीपुर शाखा से भारी मात्रा में लोन लिया था। इस लोन के लिए कुल्टी स्थित इस कारखाने को मॉर्गेज अर्थात गिरवी रखा गया था। लंबे समय से किस्तें जमा न होने और लोन की अदायगी न किए जाने के कारण बैंक ने कानूनी रास्ता अपनाया। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर इलाके में चल रहे नकली चाय पत्ती के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की इन्फोर्समेंट ब्रांच ने नियामतपुर के टारगेट 4 नंबर इलाके में छापेमारी की और नकली चाय पत्ती के कारोबार का पर्दाफाश किया। इन्फोर्समेंट ब्रांच की टीम ने एक किराए के मकान में दबिश देकर प्रतिष्ठित ब्रांड टाटा टी के नाम पर बेची जा रही भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती, नकली लेबल और पैकेजिंग सामग्री बरामद की। बिना নোটিশে ইসিএলএ সেন্ট্রাল কাজরা এবং লচিপুর কলিয়ারি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের কলিয়ারির পার্সোনাল ম্যানেজার রিচা সিং বাড়ি বাড়ি এসে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। বিদ্যুৎ এবং জলের কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে তেমনি বলা হয় বাড়ি বাড়ি গিয়ে। জানিয়ে সকাল থেকেই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে সেন্ট্রাল কাজরা কলিয়ারি এলাকায় বিক্ষোভ ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনদের। এলাকার মানুষদের অভিযোগ তারা প্রায় 40 থেকে 50 বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসছে। এই এলাকায় প্রায় 500 পরিবারের বসবাস। তৃণমূল নেতৃত্ব এবং এলাকার মানুষজন জানায় এই এলাকায় জল এবং বিদ্যুৎ কাটা হলে পরবর্তীতে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। তবে এই বিষয়ে কলিয়ারির ম্যানেজার মুখ খুলতে চায়নি। आसनसोल के बाराबनी ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से बुधवार को एक विशेष प्रचार अभियान की शुरुआत की गई। दरअसल इस अभियान के तहत तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रचार वाहन रवाना किए गए जो बाराबनी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में घूम घूम कर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की 15 वर्षों के विकास कार्यों को जनता के बीच प्रचार करेंगे। बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड के तरफ से कल्ला मोड़ के पास विशेष अभियान चलाया गया, जहां मुख्य रूप से उन छात्रों को रोका गया जिनकी बाइक में नियमों के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे और उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারে অবৈধ দোকান ভাঙার ঘটনা নিয়ে চলছে উত্তেজনা। সাসপেন্ড তৃণমূল নেতা দেবাংশু রায়ের বিরুদ্ধে উঠেছে তোলাবাজির অভিযোগ। বুধবার এডিডি এর অফিস ঘেরাও করে বিজেপির নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখালো উচ্ছেদকারীরা। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়ে 3 দিনের সময় বেঁধে দিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘুরুই। সাসপেন্ড তৃণমূল নেতা দেবাংশু রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় উচ্ছেদকারীরা, যে ভিডিওটি রীতিমতো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। দীর্ঘ টালবাহানার মধ্যে দুর্গাপুরের ডিভিসি পরিচালিত ডিটিপিএস এর 800 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্চম ইউনিটের কাজ চলছে। এর মধ্যে উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উত্তেজনার 5 দিনের মাথায় ফের ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল দুর্গাপুরের রাতুরিয়া অঙ্গদপুর এলাকায়। বুধবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ডিভিসির চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমার। এদিন তাকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান। চন্দনের টিপ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় চেয়ারম্যানকে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলাকাবাসীরা ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে কারখানার কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানান। অথচ সরকারি খাতায় তাদের নাম উঠেছে নিখোঁজ হিসেবে। বাস্তবে যারা নিজেদের বাড়িতেই থাকছেন, যারা নির্ধারিত সময়ে নিয়ম মেনে এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন, এমনকি যার প্রমাণ হিসেবে হাতে রয়েছে জমা দেওয়ার সরকারি রিসিপ্ট, তালিকায় সাফ লেখা খুঁজে পাওয়া যায়নি। নির্বাচন কমিশনের গাফিলতিতে চরম আতঙ্কে দুর্গাপুর নগর নিগমের 14 নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লী এলাকার বাসিন্দা রাখি বটবেল, সঞ্জীব মান্ডি, শ্রাবণী মান্ডি সহ আরো 10 জন। তাদের অভিযোগ, আমরা ফর্ম জমা করেছিলাম, কিন্তু এখন লেখা রয়েছে অনুপস্থিত। গাফিলতিটা কার, বিএলওর না নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের? আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, খুব চিন্তায় রয়েছি। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर की प्रक्रिया अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। यदि आपका नाम हाल ही में प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सूची में शामिल है तो इसे अंतिम मानकर निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट की कड़ी जांच करेगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम बाहर किए जा सकते हैं। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.